Nouroudine TV, la vision de Cheikh Souleymane Sidibé. Woli malon an barkabla foli amrata kadi Nouroudine TV dak bela dinama 4 men sinen ka radio la men ka albela dinafo bakele no ka ila kala ko anye juma le robidi juma men bena utoro tele tan ani sabama sanwa flamo an kelena alle felen ko ni islam Allah sankura ne aye jom bena ko ni alle felen o juma ko folodi ko ila ka bela dinana ana mo ba el hazo Cheikh Souleymane Sidibé ka kelaro ka folaro santan anani kuma kan kelempe o te dogoradi wole ko ni kalmatu sara ko ni baradi ni ay alanya islanya bara ko ni mo ba ko na arana binyolo kana bijuma kelen ko ni sali bata jansona mo bal fe ka ke alaro ka folaro adu mo ba akelma na bata jansona binyolo ani jama hakikale ko nane namso ko ni woro ke woro dini woro mo ba woro ko ya ka bela nena ambade ni fena ka fara mali jamana ko na atikiti ro bamako katete burkina be doluma ul fena ya an fe ando binyolo ko ya ka bela nena ul ka fona bata jamana sema ba ko ni mo ko kan bi men ko nana kala juma ko ni sali bata jansona mo bal fe ela Cheikh Souleymane Sidibé ala bisra no ko na to bumbuna mun kan ko me adirna kala na makoroma wala ko ni ala islam ko maldi ko ila ka bela dinan ko na kaban ka ila kan ko tunu ko anye wati bale kan ka masunya anna ni ay karon tiletandi jombela tiletano ko ni ay islam Allah sankura sali ko ndi ni ay kilina sarakando ko asura akato fanjuma wala kan su kono katete jankana ko ma kan su kono almisana to de ko no dina susu no ko ila ka bela dinan ko na fa men ko no la ni ka jara ko ni ka akuro akara bisa ko di akara ko fen ko ndi akara susu ko ndi ni ala suna ma ila Cheikh Souleymane Sidibé adna kana do fo woro sen bela dinan ko ni ka ban bate jankana fen ba tunata wulon ka wayi no ka beta kala mun kan wala ko ni jes barrière ko ndi ba ni aye numero fen ko ndi ko ta ko la bolla ko ko ni kan ka tete ka tera do araba den nyonte ala ko andi gisinya me makana tanka ka bo jankuro bilele ko ni balawuna fitna ma ni aye mura wanya di men kila na sarakando ko coronavirus mo ba ko na la likanta bi ka di bela dinan ko ma ko beta ko la mun kan wala ko ni araba den na li ko ndi ka tete lonna ko ni ma lonna men ko ko kusan ko la kusan ko la adina bela li binyo lo ko ma dirna kala ko manya me ma ko anya hina araba den ko na ka mulla nya kama son nafa ko ni mulla nya le ko na mura tiyan ko ni nafa susu ko tala araba den ko ma nafa ta ko ala ko ni bonson ko ma ko ila ka bela dinan ko na dabar jutilo ni ay somani anyondol di adina wala li binyolo ni men ko ma la li kan ko ni me adina gase ma ko bulanta binyolo ka di bela dinan ma besi watini ko na ka television ma fene besi ko ni ka radio ko na me ni ala suna ma ila Cheikh Souleymane Sidibé sanu kenne ko ni ka se mo bablo binyolo adana to sewalo sen kala ban sewaro kadam la ala islam ko malkan kala bala islam ko malkan ko ila ka bela dinan Abu Touré yam sa ben suma wala ana jakan kala si alma mfali kamara ka fraduma wala abata jensuma na do binyolo amara sanfila sangare woni ala molo wala radio kono watini ko na ka ko bela dinan kono be technique kankan murba kunate musa kunate katre tamma bangura ma wal magine ye sigine fan fa abakar ba wal magine ye kuma budula ka dantali ke jama bela dinan kon toro wala kenan surutro di ka fara ben ko jamana la Mohamed Serif Aidara wala tele rezi la ka programmation ke anya wati bela dinan kon na baden dantali ken le fen foka amuloni ne bela dinan kon ba se akon fo ma amba kana kilen kana flamen soro kala mo bala sonan kan wulu kono katre ta ala do kala ke wulu kono ma adina sen ka fo me so bela dinan kon ko ma wassalam. Nouroudine TV. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيها مفاضي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أين بقول الله. لا إله إلا الله.
صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. كما صلي ورسوله رسالتك مويبري نالا نيرو من دوبي سيدنا يفان كاتالا مفعل نيرو من دوبي سيدنا يفان كاتالا بدن نيرو من دوبي سيدنا يفان كاتالا Laji maliki yoro melobi. Sete laji maliki ya fankatala. Sayafiru luntisi konya landelumabi. Foni kende la salatuka konya firiluma. Nikende meka salatu nyili aluyi. Ita dunia hami mendo. Obesono ya kaga muteme silaluma. Mara ala jati mati awro. Ala leko. Men ye julu sarala. Julu mati wane ko lakira taala. Kanye alalema Kolaban sabari yeman samyen tadi Kolaban julusra yeman samena marakono Kanye alawalema Ye molno malanabi kanabi Jongene karu jumakun folo Sankuda jumakun folo ni molubarana kono seli jasumana kono seli ne falalu kono ala misri kono ala ibarika ala ibarika ala ibarika Jaman na ne jigi mema woro luni kono Aluna ne men koya Ji mafa seten ne kramo solo ya nyaten kono Kramo solo nane ya anana famen koso Jilu mafa seten nani faye fankate alula Jom benetile tanke to jankana Kekele men na sababu nyuma koso laji maliki turi Sete maliki turi ya fankatala Si mansali Men kala isuru la dan kabla muiba wulu harijero Si ala wale pili Osarangana folo Anye jombe na karo jumakun folo de do ni manyina
ni san yɛlɛma duwawu jebitɔ kɛra n y'a ɲinina dalimansa fɛ a dogo jebi ka kan kalo min na bi juma ne ma k'a fɔ ala rɔ k'a jɛ ala rɔ kuma min do fɔ yi lɔn bolo an ye ɲɔgɔn ma nɛgɛntili de dɔn an ye ɲɔgɔn janfatili de dɔn i ni minnu y'i sawala ɲɔgɔn na su ni tile su b'a fɔ wuli y'i sen ɲini ka dibi dɔn ni wulu k'i sen sɔrɔ dibi dɔn ni k'i mɔ ɲɔgɔn bɛrɛ ɲini wuli dɛmɛ k'i sen bɔ alu bolo n'a dun ma ɲa ala la kilenya kɔ n'a ma ɲa tawhidi baara kɔ nabila ibrahim alasila kisi nɛma jiri nɛba ye kɔnɔdɔfili doni min ye danfɛnw kun kɔnɔdɔfili doni min ye cɛ ni muso kun ala la kilenya bɛ kɛ sababu de ɲinan san yɛlɛma nin fɛ ni adamalu ma jigin kɔnɔdɔfili doni na ɲinan kalu doni fɛ ya o na sɔrɔ ne man sɔn bɛ tawhidi dɔn kan sɔn bɛ fɛn wɛrɛ de dɔn turukɛ ele ɲɛna kɔnɔdɔfili doni jigintɔ ye nabila ibrahim alayhi salam naam a nana ladunya kɛ naam san min bilinɛn kɔrɔ naam a k'i kɔlɔ san kelen de na k'a to a ɲamɛ ma an lɔmɛ san wɛrɛ kɔrɔ ma bi fɔlɔ tiɲa namuruju naam kɔnɔdɔfili baatɔ naam jiitɛ baatɔ naam janda baatɔ naam cɛnɛju naam min k'i dana tɛmɛ naam o ko ala dana tɛmɛ jɛrɛsago fɔ ni jɛrɛsago kɛ dugukolo min kɔ kan naam ko wani k'i bolo dugukolo kelen wele la an lɔnɛ wele kɔ kan tiɲa cɛnɛju ma jiinɛ dugukolo jankata dɔ ye tiɲa an ye ala ko fɔ ka kan nabila ibrahim alasila la ɲɛnamaya Allahu akbar namuruju ma bɛn dɛ naam nka don bɛ hadisa garamu in na wolo naam o ka nɔ silan bon na kosɛbɛ naam hadisa garamu lo naam walillah sisi ni abubakar kamara ni ko yin lo naam ani adamadu naam gambe malu ko falan ko le wili naam ay do men ko ko kam na talibi le wili naam olo naam namuruzu ka kɛlɛ min tɛ a jɛrɛ ye naam a nɔ kɛlɛ le tɛ la a jɛrɛ ma a ma tɛ ala ma naam ma kɛlɛ tɛ ala ma dɛ tiɲa ala y'i ladan naam ka ban i ladana naam i ye wala ɲɛgɛn i yɛrɛ ye naam i y'i kɔsi ni i yɛrɛ ye naam ka ban ka dumuni i yɛrɛ ye naam ka ban k'i yɛrɛ sawuna kanu fɔ i yɛrɛ ye naam a di i la sinɔ fɛnɛ i la sawo fɔ o bannen kɔ i tɛ kɔrɔ sɔrɔ na i sinɔ rɔ naam i le ban wɛrɛ ka kunu i danfɛn ɲɔ minnu ye yen ni wuli ye wala ɲɛ na kelen ni ɲɛ kelen ma naam ka dumuni kɛ ɲɛ kelen ma i le ban ala nɔ fankanɛ min kalifalen i le la naam i le ban ka fankaw ta k'i kɔnkɔn kulu wɔdɔ k'a fɔ i danfɛn ɲɔnu ma ka bi i le bato k'i le mari di ko mari gbɛrɛ tɛ yen i b'a ba i la kuma cɛ jugu fɔ la ala di kɔnkɔn la gbɛ i la i di bolo la ko i b'a ba kuma cɛ jugu fɔ la a di ɲɛ nataw la gbɛ i la i di wa ɲɛgɛn dɔ i di wa kabinɛ dɔ o ma taa doni sigi ko i jɛrɛ sago kɛ la o tuma fɛ namuruju ko k'ale de ala de naam Allahu akbar nabila ibrahima tigɛ dɔ naam ɲinan san yɛrɛ ma naam tama y'i bɔ bɛɛ rɔ naam ni sera na kɛnɛ kan naam bavɛt naam adamaden ye fɛn donna a da la naam ni sera na kɛnɛ kan a t'i da la naam n'i tun t'u k'i labɔ walillah Allahu akbar jangoro min ye duɲa kan naam président alpha condé ta tɛ jangoro nin di naam a bolofɛn tɛ naam jangoro kɔni bara n'a tere dɔ naam k'a kɛ a tɔgɔ di naam mais a ta tɛ jangoro de ye dɛ tiɲa ni jangoro don bara na naam
adamaden be kisi kisi kan faragberu masa basila farafinu masa basila ni ka jangoro dumumene ye sankele sanfla sona te wala molu jugo le bara jugu ya ye pakoro makulu che ke amusodi muso ye muso ka chedi ye la jina kono la mafle ye kankan mafle muso yi la muso nyonfe che yi la che nyonfe ye mali mafle bi ye bamako mafle ye Côte d'Ivoire mafle ye Sénégal mafle adamadenu ye o che ka ala la du kolo koka ala ko ni tana temen warala ndi fenna na kalula hankil la jaru yerdalu yallo ko ne ye ko ne sela ko la ni jangaro wo baranga naam mansake bi la mo kumbela naam afanka senete jangaro kala naam aka dotoro lu manyine gadu ko naam dotoro lu kai naam ko fi la jamana deni ko mendi to tol la yani jangaro ni ala hinata mulla afi la jamana deni kalu ba nyona de yoro yani jangaro ni sumate kalu yima bo nyona done naam afi la jamana denu ye mansake alfa nelu ka nyona de yoro mi kalu ye fendo do aldana ni moti so da ko jangaro ni so no mama de tisoni tabafe afi la jamana denu ye ko nelu sera yoro mi no kalu ye bolo la ko fi musi alu la jamana de yoro lu dana alu yalu bolo la ko ko ba ke ko tori tolla kono do fini le ka misiri datum laro kono do fini le ka misiri datum laro silamolu ka nyonye ki makasa ye ka misiri datum bwako anyi wa manyagore ma aki nyala gwa ko na ko silamolu chrétiano be wi la bato mai la bato ke dingrado ko ni jangaro di matanka nyame ma ko be o ki sebedi ni ne fori jama'i jama bana menge wor baveti men santo wa kili wa fula wa lulula jama bi dikoro do boya wo sando ka ban be bori kayoro ani le melo de ndasa ni aida kaba kandala ni makoro na dimasulo ele journaliste ni ki ye nakene ka ti dala ina wa micro lo mo dala ne botre Oro ni mansake bara se na nyeni ke oke sila lu nyemen fola aluye nyemen fola jamana denye be se ke jangaro ni matankalo ale se woledi ale ba veti donc aluma wajibidi ko lu yo matanka ka fo ala nyedi bido hine ka sumu te jangaro la sumu ka te jangaro la ka jense a partir do bara waya la dina bara boako mali bara boako ala ko gundu dinde مبيا تمو بربلو دورة الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو aluye dama do fenta aluye miziru la bato comme afone nyamima o ba kandi bato le kandi ado anna misiri lu kono andi ala ko fandi ado andi anna jamala delu ke fetete da tete men nalu ki iba akema ni jangaro nala iba matangala modo de se afe belu la nela kene galolo kala iso sila jangaro na ne wala mengo ganda no muita kama ko idi gema ni mababeti tawro na ki yitu iganye oh lele tawdi wala be doja na muruju ko kalele aladi ala ki yitu ala fansire ya chene na temen rawa ni fokan jero do palde yi minu yedu jero do wora la nyugo jede so foni jede so ke ka ke ko mi le sunte tunya do ko mi tana falala iba ka susu di kabine ima konona iba ka daraja susu do nyenge ima konona ikera daraja susu do abeke londe sinembe prim su ibe se ke suno be ne ima man samme wora te do muni kena man samme selma deni musoma no ko ko kamenke ni jama ki iba ala ta che ko ma feme na lu yibori la nya dalu harijala ki se o de nane ko corona itu mbase ba mako record la ni ngoto amerique ngoto bari iba se ba mako record le rabila formalité la ibra do sali ko ne sigine ya avion ma corona ada mande passa sulu yen na men galawde idere mali yende ni la woro nan ni lolande ani mali duneno ani konakri aéroport ila tel ni musudi yego même ma men yego tout ay dafu do ko ba no mana sungudi aye nyon sunguka han isini bakay do bela hadi kanin loti la ko bi ko ala ni do la nyon sungudi wala
ne bula ka woni le wuro ka yo bulu ka ko man da lai yi muso zungu ita ameni ita temeni ida bo da furudo ita temeni ida mamola kono ya tiga mulu ga ita temeni malaka woni le ka ko wanko ko wanye na kal nora ala no corona la na lawro corona wona ne woro kono do filipa tol ni jite batalu yahudiani nasara ulu ko woro ko kumendi mulu kisi corona ma ko muri ite la man kala nyon te sumulu bambere boko buloga ka so na wole fe doni ma bonde ku to no wala so corona la batoro masura onge to no wala so corona walillah ani corona hali ma ko goda nya la jina kolo mo ila mana wana nyon sumuli do da fala do nya ko ke ga do sumu ono mara ala madia na muruju ko rakale le aladi ala kana teme sene plafona nta meme kana molla kana mosolo makara Pamaji. Kala ka fembe na wala muruju na mulu kele kama nabila ibrahim na delli kanya ne ko kalu yeda alala o ma ke fembe di anya mburi ka fembe ni soso ni me mo tinani ala ka wulela na mo mala la kele fenda lo fa kele be dumina jolo ma bo wati setateni idi do be la base bere do dumina jolo ma illa ni jere la tuma mena fe hebra la tayin ibra se tolo ndaro dumina jolo ma be yele nyina ma ila fani ngoro na ka si ka yoro mi woni ko men ka me di nyina ko fani ka dumina ko ndaro ko ala la telefon do le dumina jolo ma di so so ne men na ne woro mulu kele kama na muruju telelo soso wole nane na ka danya kele chino ene sadi le mawli sine wi fa wole nyama wala ne jakata wala ata soso kele so ni soso ntema ko mbiri le tinaya ele temo tinale mbiri le tinaya chene nju kono lo fili bambato ma mento na muruju mbiri le kile njamaria ile ba sa da fe kana tinde nga nufule me na dam na mo lo na ne ma da ye fonyo la bo ka sama na mo nwoli ma lo nufule wala kola ta do anufule cheju wo fe yiwi soro yiwi la kunde ka Allahu akbar. soso ni kile mbele na nenduna na muruju ka to la mansaya sifelo kana ifila nufule la kuwila kunde ka ka dotoro balu be kili ko soso ne ngo ko le mala ko ka manna ne baraka ne wa ni soso ne otora yoro mansa ke men go galile ala de ku ni memra le mina ni meno foka ni meni hadisa bara mo hidela na tenere maka نور الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يلا نلمي سوالا منالو نيمان سالي ولدا سيسان من كان بواتي مسرنا كالا نيما كممي الدين كونو اكا كلي من بولا كوبلا دنيا ولي سانجيدي اندو يه كاروني جuma kum folo leno men ka sanji la be ankere kele naka junubu menu yamma ko yele ka jangaru yele ka an garanti bi ne fala lukono man samen ko ke ka banka sanwala lo ko la yisoro ye kuma folo nimbana kuma ni fana na seyidi alala seto wora nyemen fola luye adiyala mo ya madiya mo men na ne be jumalo adone mako nyale mako hasibi kutubu zama takrate ajabna mako hamini jama hali ala malo ali mara jaya kala na jaya nyetinde walidi barakati ma kwanya ala tano ngondali masa kwanya ala tano ala menga walidi nindi kwanya ala tano ngondali masa nya ala tano ala menga walidi nindi naduba mama ke wongo baraka solo kuyedu abuleke anuna ni du abukolero malinyande du barana we baraba se wala kuyedu abuleke ladina kalu kane kai salamu na nurudini jamane ya lufula ala bare sodu abula domena salime na to ko bansano te kanya moleke wala de susuranga fo moko domena salime na to ko kuma bansante kai sena wili anya na le beri bakoro karama salama na ndia kuma gbere fala kuyedu abuleke itinya la jama kurunino ibina jama ni yengo
duma ko mori ne nani fola baba mori ka waliji ala la ho ma ya rabbi barka jama'a ne alamano ya ako jamuno barayo ko de susu kana fomo ko Naam. jamuno ali mi yese o kuma Naam. na fara mo men ko che ko te no so bonte Naam. tamana bibul ne le ko mori Naam. ise ye misile de misisa ye nadi Naam. ise ye kolofin ne di Naam. sanguda jeli bo kolofin ni ye nadi Naam. ise ye besale di na besadi Naam. besa minu na to de men susuto ala misalo nye kuma la ala le ro Naam. ate wala masini na de ko wasu susu le masini na te wala ide Naam. de menu susuto kolone do Naam. para fin golo Naam. susu le masini ngo men do men na ko ne la Ya. depuis sinu wala la masini ngo ni siara musul la baraka ni do yara Ya. muso la susu le kolon kalan kan kelen Naam. tunya ni tenen ke iche la hasidi ya tiro Naam. abele le fo sanko na biju mu ya faki de nukunka Ya. koni kata to la fomo ka do barade mu lo ko wadi masini no Naam. aina ketala Naam. ali masini ngo bala siya Naam. masini no nyi banka susu le dia Naam. masini ti da fi yo kona masini nyi braba Naam. anyi mbani amu wani mi Naam. al wala susu de fe men di cho Naam. masini nyi mu banaka ke ay la susu de fe wi do ay no ke da be ko yi seri ne gasiri ki yesuma fudu ka suma to ni ki ba ko lo di so gasiri ki Ya. oro Naam. ala misana to Naam. sorialu ko se kuma malu ya fo ala misana to de susu di Naam. kasara ala Inshallah. kala dina makara Naam. ibe susu le ite susu la bagati ki dala Naam. inketa do wule kala wulo kam mute jangarola Naam. Walillah. Allah kutubu tamam. Takrat. akolon galan kan fana nyafi Naam. ka fo ala do ka jala do Naam. atenda na sanfara folo kan da beta sanfara folo flako Walillah. Allahu Akbar. ninkena nyini kan danfen do la kasoro ala te Naam. kuma kan beto foro Ya. na nyini do ala lilla muso minu yelu senka ni kuno bila libara alubo jini yela bara alubo alu yelu kono al masalu jere kan ko la dana luti lu yelu kono luti ya to ila nyagba be yin ki la marati ye bolo o denti ni menu yelu kono ka do mina ala misani juma billahi mran sara ala ho taala la abe yana bo Ya. Walillah. ah nuru dinu godo mina no watinte Naam. an yedu wala jamana de ni Naam. ka jamana la kanda ka jamana de la kanda ka jamana mansaru la kanda Ya. awule ni mbite a janfa mise ni janfa kuma fenfe marala dan fe ka sira soro mani mana telefona ni ta fenena jamana bara garanti ibi tolo la jene janfa la idi pri ti wuli fe de kun da nya fo Ya. oro na muruzu Naam. kena wo suzone wole wali la ka kun ne ka Naam. awra do toro bolu gile ko na le makara element ha dunya de element mare de do fa nyu gile ko ni le makara ko Naam. فبهت الذي كفر Naam. الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكرنه ولا نمرجو Naam. soso wole tona kuneka dotoro balu bara na farafi fira bara bo abasidente Naam. soso ko wole la bane kundimima Naam. kundimi fira ma no ka basi Naam. me woni kala woro Naam. wala mo men ba na muruju foti ya ku man sa ke ibrahim ko ni no ko ali no kala ma no ya kala Na. ko fa ko ani ko ni ra to Na. ko ko na le mo ya na ti ko te so ngala nya su ko wonya ko no Na. ele man sa ke kuma ba bulo ta tere sali do yin de sali da Na. sali wole do mi nani Na. wole so nke sali na la ko ka chene ju ko mo ka wonya pe Na. wala la bane me ma woro ka fa la garde ko re kele ma ko woni bulo so rin ta no la ko wa se no sa
samarata ko wale kuma kongoma ko tumoro ko odi se kuno kun kono wanya ko di so wena mo gele me no samara e sayla o sa kun kono wanya di suma wole dia ne chenen ju tonfe alba tora kuno se no samara la kota alwa wodi dia kuno doni ni bo wanya la ka wala se kabla no kono ro ko be ita mo ko ka ke tumoni be ni se no samara na ko ka masake kuma ko siko walillah sanji manani kelawro akungolo makwesido sanji manani akungolo makwesido ko wanya suma wanya masuma kenen to no kuma mo ito na kungule kala tabule do fo ni mina malaka na ta ko wali kiyama mure kala sama jire korota yentu malulo kra mosulo tieko to do ala problema na kadiya menye jiro ba ya fanimla na kadiya menye ila jiro ba ya fani akebidin gani ni bina malaka basi malona ala o kanka kapika ramara ala madia sayela ma men ke to kayira nisla ma bela kende ya ala mo tsani ala midi woli balanu lewina balanu mo balu bunya yalo ala mini mole mori mimi yepinya kono mori jugulu marantanadi ni tunya keda katime julu la kono alu yetubi ka bo juman kema juman sura juman keda lela ibi cheba mo de no tiyama ala be julu sura italu la bi la loni mori lu ibanya mulla ibonso ndo tono sura ni teduyaro mais il est la kalan nun te dia foni ka mol la fudu kendelu sa ki waso mo de no tien la i musolu te solo dumando mo foni ka do la place tien mori jugu men yo kan be kali la lunye bi kunyo jangana kutubu za amanyoni alam saloni ni mori men do ko konna kuma ba ko lo te kali ate jina lo ate mo ko lay solo le kuma ka nya kuma la ala le ni che ka dunya ro bate ka dogo la jina ka dogo afriki ka dogo jina ni mo ni men ko ila dalu ye tunya le di katimero hanna ka te morike ni jina le besi la fengelo no ka dumuni ke yenne to ta yaji la katime kono haja marema moide ala ye ya fambama la usman moide ala ya fama ni bese kola yen to sabane ta yaji la katime kono ni che ku meselo nambi kono la hara ni do masi ne se mo ko mo ina mando ki mesi mati ka mo den ton sura ko bra no ya mala se do lu so wonu ndo wita to di masila do faro no wita be to masila ni sumol do de dum sumol hinale ne nambaran kale ala ingalo jombene men bonini arabala ban kunyo kene bati men fula bati somol dido lo fero do tuluni men ye ko bitulu basi men yalu ko mali yanu kama ko budi e wari yanu kama ko jo aldi ko bitulu ta ka do basi luma bangba mara men na uldi priye ko ba basi buli ba na woro le lati ba na ko bitulu do wodo amade aldi ko man na kuda ya kili yanu nyagoro ka moji te nanu ji te brala ji te ga imma ko manya ini alate aldi ban ka kuda lu konsiri ara balaban lo maran kana di dunya so maluma billahi tallahi qurate subasuma basi subasuma wiyale di atemala namara akundo njamfa ngole tedo na suma ya jamfa kono ni mabe abe konson bebe ba ala be julu sabe ni soma mi ando ko dunya kono jina soma ni mo soma a tiena muso me ye dogo na me lankene ma yaro me fani mlala kana me yido na ka ba fani blama kana ka tere duma ya ko alwiye ko dunya ko te fani be nyasin ne kelema kala ke radio Nurudin TV a internet islaka billahi nalman na kuma na je sendalu to fa sen journaliste mi ni mari la ka lu boy Allah ba ko sira ta de fambe la bodi romela la piano do sa wo mali do ka te bianga Nurudin Islam ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam marabe mali yani okay mali muso mumu ane yan marabe mali yani nala ka ludi ma jamana men ko te jamana mo
ibare no fana murakai lugale fana mulai murakai ibare ko ni na gwada gudu ni ma fala ya mini jama hawi ala ma no odo ni soma lugo go tunya le korotero alu ye korotelu kesa alu ye ne bo alu ye farajere maslana basi ba solo mina solo ma fo ngala ko go yala ko go tala kuma yele man kambe solo dal basi ta ti jibilaw ina fo soma lu ye alu ye lu jere la fresa ene yere si le fe men ko ne ka lon tere ku ye wuya le kuna ko tunya taro ati jibila tunya kele kele ika soma kame ko basini kuma la fe bona muso na yi to na malo de sinu walu bolo fe menu bone alu bena pare ledi kasi ko la teme de ben ni kulo jaranu koro ko ko ntaki dalu sen koro lama muso yila ntelo ba do ni kay koro ki sendo ka sinu wayla kon ro fili to ba koro tambo ele yila ni koro mele da fo ko wala ko jira le ko ko na ko le ko wala tama ye jima ka yiri gudu malese yiri ma lo men fo kan ka wakere girin ta sunu guna kere ma lo men yiro iri ba woro fene ka ma do ni kun ka yala di ibasi titi ne ye basi ko woro fe ka de ko la di ne ye basi ne duni la ti ko la kalaw ale kere pe de jindi la wora na to nen ne ma alu ye la ala la kere nyala sam bili mansa du bili mansa ale le be kafiri fo ka salama to kala dudo wala nyemen fola jama yoro anye la alala anye sayena man karolero atima ko fola ala miri madia yenna do woni konno sayera man juma ko folo militara amara tele woron fula ke be anye corona dila kankan anye wojel la bonno ara man te fe ka tatere wojel la bonno ala miri madia ul nalu bonsono ka wulukunka eko me ka nabila yunusa kunka nyami ka boje kono ka mulukunka bi men na to besadi men na to kolofendi yewulukunka alamsani juma eko me ka tufana ji janyame ma jombe na teletan ka nabila nuhana la jamabo hamino yewulukunka ila hinani ila sena eko me ka mema adama harjanya mi arjine kono ka banka la bankele mayni mbema adamate ka banka wakele bawo be jombe ne tiletama ka mbema adama dusula ji jombe ne tiletama man samen ko ka mbema adama ye ani mo ho ye ka wulugo sunu no jombe ne tiletama mo so fefe nanna to san yele mani no ani sunu ni ji tani ila ye chetele ma bien tentele benente luti menu na to san yele mani no e ka mbema adama hamina ji nyami cheuche nanna to ne la san yele mano ya be hamina jite kal dususu makairana muso nana to ye wulu fenen nyala ye herela ko be kamma wa dususu manyame ko boko no filido ka ala du yankuma kani ma ala wasati amini jama hani ala ma ana ko no filido ala ko basi lay me baraka inna allaha wa malaikatahu yusalluna amin يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بين حمي فوفلو أن لا ينفسي بون تاني بون حمي فوفلو والله جاني ما ياك يمن لو يروتي نيتو على هنا لو مودنا على كوسو سايله ما مني أكون لا نيما أكو كنا نيما jama kilido de susunema luni kono kadalibiru la dumuni ala koso no keni ala de sayela man men to anye de susunema ala msana to kajuma se de jankana amba bana de susunla ma hola to ala msalo ni ala kan kanda mo bol la jellano la dine makaranto do wonga nan wo ko fa jankana to ma fe be di re heredo jamana da re hereni to susuma do ni ala sunna ko ni ala madiala jama hani ala mano amin allah lay bangali karamo bangali kaba fadi ala ma kede amin allah wala anna dina mo bari ngado do kala la nyede sayela manna nabila yobala jangoro basini sayela man kamo men anje bulalo ana mo basani men yobolo kawo awulu fadi kede yambulo ala mo amin allah amna no fene ye alla tila de yalla jini yalla ka jangaro nasi ka mo bo ambe la ala mo kala nay me barakala fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين من نبيذ إلى مملكنا برا برا صلى مالي ما ينقل كان صلى الله Wolimano an barkabla foli amrata kadi Nurdin TV la bela dinama 4 temen sene binyolo ki tulo sin radio ma ka al bela dinafo bakele nu jombe sidi ala tando anye juma le robidi juma men bene utukoro tele tan ani sabama san wa fla mo an kelena san kuda na e jombe nen koni de anyo fana juma kun folo robi ko ka bela dinala ana mo ba na yele hazo sexuellement libede ka kala ro ka folaro mo bana sanu kan kemen kun kala bi juma non ko ma bakele no al bela dinan kun ba fo mi asoma ka gila kala ko ne ko am bakele no fam bela den ko ndo kala bi juma kelen kun sali batte jansona mo fe kasal la gina mobile fe kasal ko ni ambadin ko ni fe men yela gina kala ko ndi ro alnya bena annam so men ko ni magya ko ndone alina kuma kan fe na mesise alum so mo wanjate men ko ni ka alto na ko nta almisa ko ni ma kana bata jamana ko ni ka ko alina kana bijma kan ko ni sal la gina mobile fe kasal jam so na mobile fe kasal bata mobile fe ro annam so na anda fe ni andi kuma ta kada ma dina sen ka to fo bela dinan ko ni kaban ka sawnan kan di binyolo muso mo ni bela dinan ko toro men bo ne bamako kinda kelen kella ko no sergle kelen kella ko no ki ikulla la gina ko ni ka basina alhazo sexuellement sibe kana do nyini kama kana sa kono kama namso assalamu alaikum wa alaikum salam eto neto abi fofana so mo ko bedi abekene nsi bisi kamo fo sawana kando tele la belal nya ne radio la menal nya ka ben la déplacement ma ka bo bama ko kana a ka bo malila ka se ano an se wale nana an se wale bina seki kada mun ka ni wulila kana mo bara inana kumi kama ni ya soro atigi ya mina bulu flala ka ake kilenyi ube mukola siwa amana dore la nana fasuko de la o ye jumɛn a dugulente sila malika kalambi be bado malika kala anana aywa ala de be bria barika mado anana kun kalifa karamɔgɔ solo la karamɔgɔ ndanya te de awo mais mali ni lagine kelen de do nan tisora Guinéen ba men ni Guinéen tisora an fana ba men ni tan na ko folay anana an kana kalifa karamɔgɔ solo la aka dugaw kani aka dugaw ke jamana yi aka dugaw ke jamana aka dugaw ke jamana an na kun kero yi wa ne hakila ne bade dugaw sebe kera amine baka ya ala fana be dugaw ke ala ka barka do karamɔgɔ dala kuma na ay min fo anya me anya amne na bulu flay andara ala la andara la o kera an na kun barka a barka lay bakale no ka albelad nan fo alnya bentra ye annam sulu ko ma wodi ka banka altro sinka ala sanul ko ma na ye mama abi fo fana di ka fra bama ko kunna alum so mo mo ko men kun ka momli kunta ka baba ma ko ki ikun la gina jamana kun ka albone bama ko cercle kelen kelen le kono ka trete carte kelen kelen ko la ko ma ka damna bama ko so kon la ma gi kon para sebinin ko ka trete ko ni bama ko kura fan flaw ko ma an ko ase so ci ba ase ma annam sulu ko albone bama ko ni alamini beladen ne kondo kana mo ba so kana do ngini mo ba ko ni fe arasiwa binyolo anyagre ma ko alla bene bunya ani bilalla bakale non kagila kala ko el hazo sexuellement libe boba ko na bisra no ko ne amajanya kuna kana sra no kalanke gbansane ko ndi akana sra no sahana gbansane ko ndi kadam na ala islam kuma ma kala bala islam kuma ma ko la kabela dinan ko na mobile sexuellement libe yetu nya fora baden yesu nya wakele wala ko ka sa wiya ko forende akayra ka baden ko na binyolo halbi sa ko ne ko duma men na ko mandi men ko na ko anyi slala nye tono ko ne wulela na ayi arginade ma an kana flaka fo ala ma kama so ko kunkolo ko na kunko ju ko ndi wala hazo sexuellement libe anala likanse
caman ba kun ta biɲɔlo ka di adamaden kɔni ma kamasɔrɔ mun fɛ waati b'ale kɔni kan kama don silamɛ la duna duna ni a ye nɛma waati di ni a ye duwawu jibi waati di ni a ye karama waati di o tɛ wɛrɛ di wale kɔni ye jɔn bɛnɛ kɔni karo mɛ juma kun fɔlɔ bi di o tile tan o baara kalankɛli kɔni kan ka bila sen na ba tɛ jankana le ka kɛ alarɔ ka fɔ alarɔ o ni kama fɛnɛ alimisa bɛna to kɔrɔ ni o de su kɔnɔ o dina kɛ kan ba tɛ ko yɛrɛ ka bɛɛ lajɛlen kɔni na de su mɛ wuli mɔ ba kanu ka bɛɛ lajɛlen kɔni makili bi k'u kana fɔ mɔsi ko alimisa natɔ kan ba tɛ so kɔnɔ juma fɛnɛ o mɛ y'a dugubɛ kɔni de an bɛɛ y'a tɛntɛnna k'o fan juma farafin ani faragbɛ wale kɔni ye ba tɛ jankana de mɔbali kɔni don a kɔ alikɔrɔna kɔni kɛra la sexuellement sibe a dina kana don o kalankɛ kɔni kɛ ko yɛrɛ ka bɛɛ lajɛlen kɔni na mɔba kɔni b'a yira ka ko ni ala sɔnna ma ɲinan tele fila min kɔni baara kalankɛ o de ni a ye asura kɔni de ka bɔ alimisa kɔni ma k'a bila juma ma a tele fila kɔni ko a dina kana don ni ju bɔ adamaden kun haminako kɔni mɛnna bi kami kɔni mɛnna bi mɛnna kabila ɲakɛnɛ bi mɛnna lulu ɲakɛnɛ bi mɛnna sokɔnɔla kɔni ɲakɛnɛ bi yɔlɔ ni bɛɛ bɛra kɔnɔna fili a ɲɛbɔko kɔni dɔ mɛnna jamana ɲakɛnɛ bi mɔba a dina a mari kili kɔni masasiti mansa fan kama nabila ibrahima kisi ani nɛmaya ɲɛ o kala duɲɛ mun bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ san binnen kɔni a kunna kaban ka don alikiyama kɔnɔ san kelen wɔya kunna n'a ye masaba kɔni na san di san ma gɛngɛn kɔni kuma k'a la a dina ala kelen o kili kaban ka ala kili naburuju bunu kana na ni a ye kɛnɛ wada kɔni ni mɛn kɔni wadara ala ma ka yɛrɛ ka mari kɔni na k'ale kɔni a ta mari la di dugukolo kan ela sɛk suleman sibe masa mɛn kɔni ka naburuju bunu kana na ka ala yɛrɛ bi dugukolo kɔni kan ka yɛrɛ k'a la kɔni ko foyi le kɔni tali tumbu ani baba kɔni kɔ ela sɛk suleman sibe kuma ka sɔrɔ nuya mɛn kɔni kan biɲɔlɔ wala tariku kɔni dɔ k'a dina ala kelen o kɔni kili mɛn kɔni ka ɲɛbula don naburuju bunu kana na kan ko ala kɔni adamaden kɔni hami yira mɔlu don tɔ kɔni na fili mɛn kɔni ɲinan san kɔni na ba tɛ jan kana ko ala de adamaden kɔni doni ji ka kɛ ala rɔ k'a fɔ la rɔ mɔba ela sɛk suleman sibe ka duɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ma kili fɛn fɛn kɔni b'a k'i kɔni la ba tɛ jan kana kan ka tɛrɛ tɛ nuru ni kɛnɛ kana kɔni kan ka daminɛ jumasi ma i kɔrɔ ka se alimisa natɔ ma k'a tɛrɛ tɛ juma kɔni ma an bɛɛ lajɛlen kɔni numadon wa a fɔlɔ min kɔni ma nasarakan na ko bavɛti kamasɔrɔ mun fɛ jankolo belebele kɔni o de kɔni duɲɛ kɔnɔ biɲɔlo ni a ye mura wanya kɔni de dɔw y'a kila ko coronavirus a ka dɔ fɔ biɲɔlo mɔba jamana tɔn ti ni a kan ti o fana baara kalan kɛ mɛn kɔni kɛ a n'a la gouvernement ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ samura wanya kɔni ni a ye coronavirus de sadi sɛbɛnna mɛn kan a ma se wala ba olu na mun tala mun tun ni a ye adamaden nakanda ko kɔni de o de kɔni ye bavɛti ko kɔni de kaban ka fɔ adamaden kɔni ye ko an ye tɛla don an ni ɲɔgɔn tɛ ni a de fɔ ma ko distanciation sociale la ko bɛɛ ta k'o labolola ko kɔni kan ela sɛk suleman sibe a ka jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen kɔni ma kili o ko la bi ko an y'an sɛbɛ don o ko la a ɲa yɛrɛ ma kamasɔrɔ mun fɛ a dina kɛ sababu de ka jankolo kɔni k'a ma bɔ adamaden bɛɛ lajɛlen kɔni na mɔba a sɛbɛn ne tɛrɛ bi a ɲa yɛrɛ ma a ka yɛrɛ ka ko ni ala sɔnna ma alimisa dɛsusu kɔni k'o ta k'o la juma kɔni kan adamaden fɛn fɛn kɔni ni ka jala kɛ a kɛra kolonfɛn de kɔni di ba a kɛra nafolomula k'ale kɔni di ba a kɛra gbɛsɛnkisɛ de kɔni di ba ko ni ala sɔnna ma ela sɛk suleman sibe a kala kili ko ni mansa dunyɔrɔ ma kɔni ko mansaba kɔni nakara adamaden kɔni garanti ka adamaden kɔni sutura ka bari adamaden bɔ alhaminako ni algbɛdɛn dɔ ko mansa kɔni ka nabila yuba mansa kɔni kala bɔnɛ mɛn kɔni ka jɛ kɔnɔ ko ala dino kɛ adamaden kɔni ɲɛ alimisa ani juma ma a ka ala kili biɲɔlo mansa mɛn kɔni ka kunnaren kɔni ta ka di nabila nuhan kɔni ma to fana ji baba ban kɔ bɔla karo wɔɔrɔ tile tan kɔni ji jɛra ka kunnaren di nabila nuhan ma dugukolo kɔni kan a di ala kili wolo k'ala ye kunnaren di adamaden kɔni ma a di ala kili ɲinan sanni kɔni na jɔn bɛnɛ kɔni dɔ ba tɛ jan kana ani kankan ba tɛ so kɔnɔ ko ala kɔni lawasa di molu ma ko mansaba kɔni ka lawasa di ɲɛmi ma nbenba adama ka tɛrɛ denba ma hawa ma arigina kɔnɔ kɔni ka a lasewa kali bɔ sunu kɔni dɔ kali bɔ gbɛnɛ bɛɛ lajɛlen kɔni dɔ mɔba kɔni a sɛbɛn ne tɛrɛ bi a ɲa yɛrɛ ma kaban ka ladilikan kɔni ta k'a di ma lɔnnali kɔni ma ni a ye murujulu kɔni de ko an ye adamaden kɔni na ɲa i b'a mɔ kelen kɔni na ɲa ko i tɛ ba a nɛma la duɲɛnari kɛ ma ni ka mɔ kelen kɔni na tiɲɛ i b'a kalali kɛ malo mɛ ko i bɔnsɔnni bolo min na aliwa kelen di kamasɔrɔ mun fɛ ni k'i kɔ la kɔni mansa min tɛ sunɔgɔ la a tɛ jin kɔnɔ ko julu sara mansa le ala de ko a di julu sara i bɔnsɔnni kɔni na kaban somalu ka tɛ dabari juti tɔli ma k'a fɔ olu ye kɔni ko an ye duɲɛ kɔni k'an bolo bɔ ala kuta ko bɛɛ lajɛlen kɔni dɔ kamasɔrɔ mun fɛ k'a sɔrɔ ala kelen bato le kɔni ma ni min dɔn ma tubi kɔni ka liminɛ ala kelenya kɔni ma ni ale sinɛ kɔni ko karo min kɔni batɔ ni a ye jɔn bɛnɛ kɔni de ale dina wɔɔrɔ bala ban kɔni ale dina kɛ basi kulali kun siri kɔni de ka dabari kulali kun siri adamaden kɔni kama k'ale mɔli sina jira dabari ju kɔnɔ ela sɛk suleman sibe ko ɲinan sanni kɔni na k'a bɛna kale lawuli ɲɛ mɔba kɔni a sɛbɛn ne tɛrɛ bi a ɲa yɛrɛ ma ka sɛbɛn maliɲɛni kɔni na ka sɛbɛn lajinɛ kali kɔni na kolorikɛli ka sɛbɛn wolola a ɲa yɛrɛ ma ba tɛ mɔba sɛbɛn ba kɔni olu ma jinɛ tɛrɛ yan bi ka daminɛ balandu kɔni ma k'a se farakɔ kɔni ma ka tɛrɛ jise fara kɔni ma a kasiya biɲɔlɔ an ka somɛni kɔni mɔlu yan bi ko bɛɛ ta kula kan kan karite mɔ ani bila kan ba tɛ du mɔ an nani an ka sɛbɛn kɔni mɔ yan biɲɔlɔ k'alu fo kali kulun ke an ye télévision ma fɛnɛ waati bɛɛ lajɛlen kɔni na an yɛrɛ do kɔni na mɛ ni ala sɔnna ma programme kan kɛ fɛn fɛn kɔni fɔ ka mɔba kɔni bolo ni ala sɔnna ma ale tɛna kana faamuya sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko ma ka sabu kɛ an na jɛtarali kɔni de ka tɛrɛ kɛ journaliste kɔni ma radio kɔni na abu ture ya musa bɛn suma wuli tɛrɛ yan biɲɔlɔ ka an na jɛ lase alu ma an bɛ sanfɛla sangare a k'i bolo fara ala mɔlu la biɲɔlɔ wuli tɛrɛ yan n fali kamara wolo ka fara duma wale la technique ka radio kan kan moriba kunate o ma jinɛ ye mawa bangura ka tɛrɛ musa kunate ma sigini abubakar ba wole ma jini ye kuma buru la ka dantɛli kɛ jama bɛɛ lajɛlen kɔni tɔɔrɔ wole kɛnɛ solu turu di ka fara bin ko jamana la marali fo kalo kulun ke ni mɔnsa sɔnna ma masa seti masa fankama julusira mansa an n'an kɔsi ɲɛma waati wɛrɛ wasalam. Nordine TV, la vision de Cheikh Souleymane Sidibé.
مولاي صل